अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तहज्जुद। तहज्जुद क्या है, तहज्जुद किस तरह से पढ़ी जाती है, तहज्जुद के क्या मौजूज़ात हैं, तहज्जुद से आपको क्या मिला है, तहज्जुद से मुझे क्या मिला है। चलें स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले तो हमें तहज्जुद पढ़ने के लिए भी हमारी 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी होना ज़रूरी है, क्योंकि तहज्जुद एक नफिल नमाज है। लेकिन तहज्जुद इतनी ताकत रखती है, इतनी ताकत रखती है, इंसान अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है सजदे की हालत में। और अगर वो सजदा तहज्जुद का हो, क़यामुल लैल का, आखिरी पहर का, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप उस वक्त सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए, ज़रूरी नहीं है अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तभी आप तहज्जुद पढ़ो। ये भी तो एक तरह का इंसान जो है वो सेल्फिश ही हो जाता है ना, कि नहीं यार मुझे चीज़ चाहिए तो मैं तहज्जुद पढ़ूँ। तहज्जुद की सबसे बेहतर बात यह है, सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर आप तहज्जुद पढ़ते हो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अल्लाह ताला के और इंसान के अपने दरमियान होती हैं, कुछ गुनाह ऐसे किए होते हैं, कुछ ज़ाहिर है सगीरा कबीरा गुनाह तो हर मतलब रेगुलर बेसिस पे छोटे मोटे गुनाह इंसान हो जाता है और इंसान को पता ही नहीं होता। बहुत बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नॉर्मल रूटीन में लेके चलते हैं, हमें नहीं पता अल्लाह ताला उन चीज़ों से हमसे नाराज़ हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है कि आप उठो आधी रात को जब तमाम दुनिया सो रही होती है, तो उस टाइम पे उठो, अपने रब को राज़ी करो। कोई ऐसा होगा कि आप दिन में 5 दफ़ा उससे बात करोगे, 5 दफ़ा उसके पास जाके बैठोगे जब आप खुश हो, उदास हो, परेशान हो, कुछ भी हो। 5 टाइम पे आपसे कोई मिलना पूरे दिन में पसंद करेगा? कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ज़ाहिर है जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें बनाया है, वो कहता है तुम जिस भी हालत में हो, जिस भी कंडीशन में हो, तुम खुश हो, तुम उदास हो, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ ना चाहिए, कुछ भी कोई भी कंडीशन हो XYZ, तुम आओ, तुम सिर्फ मुझसे मांगो। ज़ाहिर है अता करने वाली ज़ात तो रब की है, देने वाली ज़ात रब की है। जब हम लोग अगर कहीं बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं, कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं का हमने बहुत महंगा टिकट लिया हुआ होता है, लेट सपोज हमारा टिकट 1-1.5-2 लाख का है, तो हम लोग कहते हैं नहीं यार हमारी 7 या 8 बजे की फ़्लाइट है, हमें 3 बजे में उठना है। उस चीज़ के लिए भी तो हम लोग एक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कि एहतमाम करते हैं, अलार्म लगाते हैं, उठते हैं। तो जो नमाज़ें आपके लिए फ़र्ज़ की गई हैं, ठीक है, दुनियावी चीज़ें हम जैसे लेके चल रहे हैं, हमें इसी तरह अपने दीन को भी मेंटेन करना है, बैलेंस करना है दीन और दुनिया को, क्योंकि वहाँ पे सवाल सबसे पहले नमाज़ों का होगा। ये नहीं पूछा जाएगा कितना पढ़ के आए हो, ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना कमाया। सबसे पहला सवाल तो आपसे नमाज का किया जाएगा ना। तो सबसे पहले तो आपने फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करनी। फिर तहज्जुद एक इस तरह की चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ चाहिए हो और फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ बस लालच के तौर पे सेल्फिश बन जाओ कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ चाहिए, अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप जाके तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दो। तहज्जुद का कॉन्सेप्ट समझिएगा। तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ तहज्जुद पढ़े बंदा और एक ही दुआ करे, या अल्लाह ताला जो चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है मुझे वो अता कर दीजिए। अल्लाह ताला से भी बेहतर कोई जानने वाला है कि हमारे लिए क्या बेहतर है? उसके अलावा कोई भी नहीं जानता। बज़ाहिर हम लोग उस चीज़ के पीछे पागल हो रहे होते हैं, बज़ाहिर हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, अल्लाह ताला हमें ये दे दें। दुआ मांगने का तरीका हमेशा ये होता है कि अल्लाह ताला से वो चीज़ मांगी जाए कि अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आगे जाके वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का भी बायस बन जाती हैं। तो अल्लाह ताला से हमेशा इस तरह से मांगा जाए कि अल्लाह ताला जो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है हमें वो अता कीजिए, हमें वो दीजिए जो हमारे लिए सुकून का बायस बने। कुछ चीज़ें हम लोग इतना मांग मांग के थक जाते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जाके हमें पता चलता है कि नहीं, इस चीज़ में ही हमारी भलाई थी, इस चीज़ में हमारी बेहतरी थी। तो जो हमें जिसने हमें बनाया है, जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, भला वो भी हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है? नहीं कर सकता। वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। अगर आप लोग बे औलाद हैं, आपके पास रिस्क की तंगी है, आपके पास किसी भी किस्म के आप मसले में डूबे हुए हैं, किसी भी किस्म की परेशानी है आपके ऊपर, आप सिर्फ मेरे कहने पे उठें, आधी रात को चार नमाज बिछाएं और 2 नफिल, कुछ नहीं सिर्फ 2 नफिल तहज्जुद पढ़ के देखें। आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे अल्लाह ताला आपके, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला पहले आसमान पे आता है। अल्लाह पहले आसमान पे नहीं आता। आपको ऐसा लगेगा वो आपके सामने बैठे हैं, वो आपको दिलासा दे रहे। जिसको तहज्जुद की आदत लग जाती है, जिसको तहज्जुद की लत लग जाती है, वो इंसान पर तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं रह सकता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तहज्जुद में मांगा करती थी, वो शायद नहीं मिली मुझे, लेकिन मैंने कभी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया। मैंने अल्लाह ताला से कहा अल्लाह ताला जो मेरे हक़ में बेहतर है आप वो अता करें। अब
اب اس طرح کی نوبت آ گئی، میں اللہ تعالیٰ سے کبھی کچھ مانگتی ہی نہیں ہوں، میں تہجد میں صرف اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی رہے، کیونکہ جب آپ کا رب راضی ہوتا ہے نا، آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا دونوں سنور جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے میں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہوں، میں صبح اٹھتی ہوں وہ چیز ساری قبول ہوئی ہوئی ہوتی ہے، مجھے وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے۔ تہجد از لائک این ایرو، وہ اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتی۔ آپ جب تہجد پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ جب سجدے میں ہوتے ہو نا، آپ کو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز روبرو بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے تہجد سے ملی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، تو اس میں شک بنتا ہی نہیں ہے۔ تہجد اس طرح سے قبول ہوتی ہے، اور اس کے اتنے 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 انعام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ دنیا ختم ہوگی، جب آپ اگلی دنیا میں جائیں گے، جب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ تہجد کیا چیز تھی، ہمیشہ تہجد میں اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے بس یہ کہیں اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ میں نہیں چاہتی میں کوئی ایسا کام کروں پورے دن میں یا اپنی زندگی میں جس سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ بظاہر تو مجھے کامیابی مل رہی ہو، ایسی دنیاوی کامیابی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں ہم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے بٹھانا پسند نہیں کرتے، بلانا پسند نہیں کرتے۔ اور تہجد ہر کوئی نہیں پڑھتا، تہجد ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے اسپیشل انوائٹ آتا ہے۔ کچھ ٹائم آپ لوگ جب الارم لگا کے پڑھنا شروع کریں گے نا، اس کے بعد آپ کو اس طرح سے ہوگا کہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلنا شروع ہو جائے گی، آپ کو کوئی الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان سو نہیں پاتا، اگر آپ نہیں سو پا رہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نہیں سو پا رہے تو آپ تہجد نہ پڑھیں، آپ بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ نہ پڑھنے سے کچھ پڑھنا بہتر ہے۔ تو اگر رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، مس ہو جاتی ہے، یا آپ کو بہت لیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ تہجد پڑھ کے بھی سو سکتے ہیں، پھر دوبارہ فجر میں اٹھ جائیں۔ تو تہجد میں اس ٹاپک پہ جتنا بات کروں، جتنی بات کروں اتنی کم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے میں آپ لوگوں سے بیان ہی نہیں کر سکتی ہوں۔ میں مجھے اس کے لیے اسپیشلی 2-3 ویڈیوز اور بنانی ہوں گی، لیکن بلیو می، آپ تہجد پڑھتے ہو نا، آپ کا دل اتنا پرسکون ہو جاتا ہے۔ کسی سے بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہوتا ہے، کسی نے آپ کو پریشان کیا ہوتا ہے، یا کسی کی آپ سے دشمنی ہوتی ہے، کچھ بھی، آپ جب تہجد پڑھتے ہو نا، آپ کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا آپ کسی سے بدلا لو، آپ کا دل ہی نہیں کرتا آپ کسی سے بری بات کرو، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ کسی کی چغلی کرو، غیبت کرو، کچھ بھی۔ بس آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار، ابھی میں اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو چکی ہوں، مجھے یہ دنیاوی چیزیں تنگ ہی نہیں کرتی، یہ چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کرتی، اور آپ کو ہر وقت تھوڑی دیر بعد یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار اگلی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گی۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایک دفعہ تہجد سٹارٹ کر کے دیکھیں، کچھ دن پڑھ کے دیکھیں، اور اسپیشل اس میں ایک چیز یہ ایڈ کریں کہ ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک تو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور اسپیشلی جوانی کی توبہ بہت پسند ہے۔ تو یہ چیز آپ سٹارٹ کر کے دیکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز میں اپنے چینل پہ ضرور اپلوڈ کروں گی، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔